Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Yusra Podcast episod yang ke-7. Alright. Is it true, Fitri, yang ke-7? Yeah, So, it's true, it's true. so kita dah episod ke-7 untuk Yusra Podcast pada hari ini. Untuk siapa yang baru menonton Yusra Podcast, silakan rajin-rajinkan tangan anda untuk menekan button subscribe dan like. Dan jika ada apa-apa penambahbaikan boleh komen ataupun soalan boleh komen di bawah. Alright, so hari ni episod yang ke-7, Fitri. So kita nak borak tentang satu topik yang penting. Jadi seperti biasa, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Atibullah Muhammad sebagai host anda. And then rakan saya. Go on. You want me to introduce you? Oh, yeah. And then rakan saya sebagai co-host iaitu Fitri ya. Yep. Fitri, apakah topik yang kita nak borak hari ni? Saya rasa tak banyak topik yang kita nak borak. Just can summary. Yeah, it's not there's not a lot of topics, but there's only one, but this topic is really, really important. Also that want to say that untuk episode 7, just want to recap the previous episode. We actually supposed to have two part, but some technical issues happens and kita hanya boleh release satu part je, which is mengandungi 2 topik. So yeah, we move on. So today we just want to talk about the fall of Ringgit Malaysia against dollars, and it's on the trajectory and going to be the worst that we ever had since 1998. So we want to discuss why it happened, should we panic or not. Sebab kita tengok kat social media ramai yang guna peluang ni, untuk melahirkan rasa, bimbang, I guess, and also express their concern about are we in the right trajectory or not, and also should we panic, should we not panic, kalau should we panic, why, and why we should not be panic instead. So, and also we will look onto the technical terms of currency, and like why it happens, what affects it, and as a general, is it something that we we should really concern ourselves with. So yeah, I think let's go. Saya akan pass ni pada Hati so sebab dia akan cerita dulu that on a brief summary on the general of the history of the currency itself. So yeah, go on. Alright, terima kasih Fitri. So briefly Fitri dah cerita tentang apakah topik yang kita nak kata ini, berkenaan dengan mata wang. So sebab dia sesuatu topik yang berkaitan sangat berkait rapat dengan ringgit kita, kerana ringgit kita sedang berada di paras terendah dalam pasaran, dan kita nak dalam podcast ni kita nak tengok sama ada ringgit berada dalam kejatuhan adalah situasi yang normal ataupun seperti kita sepatutnya panik, ataupun kita sepatutnya trust the process. Alright, seperti trust the process, so nanti di ringgit akan naik semula lah. Alright, so sebelum tu rasanya elok kalau kita mula dengan bagaimanakah sejarah mata wang dicipta. Alright, kita mesti nak tahu, takkan masa kita lahir awal dulu kita terus pakai ringgit. Kita mesti ataupun kita terus pakai duit kertas. Kita tak tahu apakah asal usul duit kertas ni. Kita nak tahu macam mana bermulanya duit kertas. Alright, pada mula-mula dulu, awal-awal peradaban manusia, mereka tidak menggunakan apa-apa mata wang, hatta emas sekalipun. Tetapi apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan satu sistem yang disebut sebagai sistem barter. Alright, sistem barter maknanya kita bertukar apa yang kita ada dengan kawan kita lah, dengan orang yang nak lah. Alright, so sebagai contoh, saya ada Milo, Fitri ada kopi. So saya tak ada mata wang, apa yang kita tukar. Saya dapat Milo, saya ambil kopi, Fitri dapat Milo.
So benda tu juga berlaku. Tapi apabila sistem barter ini berlaku, dijalankan, ada satu kelemahan sistem barter adalah dia tidak fair. Alright, tidak fair. Maknanya tidak adil. Sebagai contoh, orang tu nak makan kambing, so dia tukar dengan lembu dan sebagainya. Kalau nak potong separuh ke, ataupun dia tetap ada sesuatu nilai yang tidak fair. Alright. Sebagai contoh, sebab setiap barang tu tak ada satu nilai yang spesifik. Sebagai contoh, lembu nilai dia berapa? Alright, tukar dengan kambing. Mungkin seekor lembu kena tukar dengan 7 ekor kambing ke. So disebabkan masalah ni, apa yang berlaku? Mereka telah memperkenalkan satu sistem, satu mata wang, iaitu mata wang emas. Right? Mereka nilaikan mata wang emas sebagai medium pertukaran. Tetapi emas, apa yang berlaku juga, emas adalah sesuatu yang bila sesuatu mata wang itu ataupun sesuatu sistem itu boleh diterima apabila dia mendapat kita panggil mendapat sokongan, maknanya persetujuan daripada ramai lah. Maknanya kita gunakan emas contoh, kalau saya ada satu mata wang, tapi kalau orang tak setuju untuk jadikan dia sebagai media pertukaran, maknanya mata wang tu tak boleh digunakan. Tapi mata wang ini emas dipersetujui kerana ramai orang menganggap bahawa emas adalah sesuatu yang bernilai. Alright. So emas digunakan sebagai media pertukaran. Tetapi apa yang berlaku adalah emas ni berisiko dicuri. Alright. Dan ialah macam biasalah, dia berat dan sebagainya, risiko dicuri. So apa yang berlaku adalah bank menawarkan untuk menyimpan emas orang yang memiliki emas lah, dengan sebagai bukti mereka menyimpan emas di bank mengeluarkan satu not emas. Itulah sampai sekarang lah not itu digunakan, iaitu wang kertas. Bank menggantikan emas yang disimpan tadi dengan satu nilai kertas yang dinilai untuk digunakan dalam urusan perdagangan. Alright. So bila emas disimpan di bank akan nilai berapa emas tu, kemudian bank akan keluarkan kertas lah. Kita sebut sebagai wang kertas. Nilai dia adalah berdasarkan emas. Begitulah mata wang dicipta dan bagaimana sejarah ringkas mata wang kertas digunakan sampai hari ini. So, Fitri, saya dah cerita sikit tentang daripada sistem barter pada emas, kemudian bank simpan emas tu, bank keluarkan duit kertas, gantikan nilai emas sebab takut dicuri dan sebagainya, dan untuk memudahkan urusan. Jadi, tapi hari ni kita tengok mata wang kertas ada banyak. Especially mata wang lah. Kita ada mata wang US, mata wang Singapore dollar, kita ada Jepun yen. Yen. Lepas tu kita ada China yuan. Apa? China? Yuan. Lepas tu kita ada lagi dinar, 1 dinar, 2 dinar di negara-negara Arab. So, saya nak tanya Fitri, apakah antara faktor yang Fitri rasa menyebabkan sesuatu mata wang itu mempunyai nilai yang berbeza? Alright? Apakah faktor yang menyebabkan sesuatu mata wang itu nilai yang berbeza? Dan apakah yang menyebabkan dia boleh jatuh dan boleh juga turun? Alright. Yeah. Can you explain? Well, yeah, okay. I'll try my best to explain because off record, off camera, actually, for the audience to know that I think Smanya is way more knowledgeable than me in this. I know a little bit of too, but generally, and I know that things. I mean, I got into this more during the Russian military operation happens on Ukraine. So that's when I start to try things about. But actually, I think no more than before than that. So yeah, I'll try my best, and you'll correct me if I'm wrong. So there's a few what you call it, aspects that you could affect one's currency, which is actually to sum it up, is like a supply and demand,
So USD is way stable because people use I mean the countries using US dollar as a diorang punya, what you call it, foreign reserve currency, right? And then you get things like interest rates. Interest rates also, contoh, there's the dynamic between, macam yang kita nak cakap pasal ni, kenapa we will get into this actually, kenapa ringgit kita jatuh tapi inflasi tak naik, kenapa bank kena naikkan interest rates for, turunkan that percentage and stuff. And also, like I said, the next point will be inflation. Kenapa untuk orang yang sokong, the government, they will say that the currency kita naik kali ni tapi inflation kita tak naik. Then how it happens. So supply demand, interest rates, inflation, and next one I think it's capital flow. I'm not really aware on that, but it's part of the effects of the value, and then like the money supply. So that's itu yang kita what you call it, the effects on that, and which each and every one of them we could explore, and we could actually make them connect with each other. So, but yeah, I think that's the four main reason, the difference between the currency, and also effects. Kita tengok macam pasaran itu macam effects, contoh whatever happened on Russian and Ukraine, right? So import daripada Ukraine, I think gandum, if I'm not mistaken. Yeah, it's like let's say easy example. Russian supply more oil to Europe than any other country. So diorang stop oil tu. Not really stop. I mean, okay, just for the sake of this conversation, we make it easy. Just stop. Okay, we can get into details later, but Russians stopped that, and then it increased the cost of production, and it will affect the inflations there. And also, if we want to get into details, when Vladimir Putin announced that we will not sell oil to you unless you buy it in rubles, like if you use pound sterling. Okay, to get into this, I'm always saying that I don't want to get into details, but I really get into details. So actually, boleh ke I talk about it, because I think this is like exceeding what's your question about. So I think I'm running away from the No. question. Okay, this is my understanding. Correct me if I'm wrong. So what we know in the modern world, as in modern world, is we, macam Atik cakap tadi, we use gold, and then we use gold as a backup. But the world, United States have abandoned gold backing system since 1976, and the world has been moving on from that. So sekarang currency kita backup pakai apa? Backup pakai dollar. How? I mean, like Malaysian, for example, we have 115, I think 115 billion US dollar. So we sell the US dollar to buy Malaysian ringgit. If currency kita jatuh or something, we need to buy back. So we don't really use gold as far as I'm concerned. The thing about BRICS, the thing about Russian, what they did, because Russian, as per 2022, nak masuk 2023, is the single most, what you call it, sanctioned country. Lebih tinggi dia punya sanction, maksudnya restriction daripada US dan dia orang punya crony. Maksudnya kau tak boleh buat deal dengan ni, Gazprom kena ban, even club bola sepak Russia kena ban, ni kena ban, ni kena ban. Lagi tinggi daripada Iran, lagi tinggi daripada Venezuela, lagi tinggi daripada Cuba, and all those states. But they survive. How? Because Putin said, I'm selling oil to you, but you're going to buy it in rubles. Like contoh kita pengeluar terbesar minyak dunia, Amerika sanction kita. Fine, I'm going to tutup air. If you want, I can sell it to you, but
buy it in ringgit Malaysia. And then people start to wonder, buy in ringgit Malaysia, habis kita beli pakai apa? Bukan kalau pelaburan masuk, kita lagi banyak duit ke? Look, this is where, because I'm going to criticize heavily on American on this, especially those 1% yang, control the Federal Reserve. Because Federal Reserve, that create money from nothing. This is sebab itulah, what you call it, the American is heavily criticized, and Vladimir Putin showed that there's flaw in the system. The what you call it, when transaction with US dollar happens, they actually use US dollar as a medium to exchange the currency. Let's say the Malaysians and let's say our country and Indonesian, right? We want to make trades, and we don't necessarily use ringgit Malaysia and rupiah to exchange directly. Contohnya kita nak beli minyak, we actually use Swift banking, which okay, this is central bank for Malaysia, this is central bank for Indonesia, right? This is all. You want to transfer all. So what the Central Bank of Indonesia did, they exchanged the Indonesian rupiah. Yeah, they exchanged the Indonesian rupiah to dollar, transfer to our central bank, change from US dollar to ringgit Malaysia. So US dollar, they main kat tengah-tengah. So that's why it's very stable. That SWIFT system. What Vladimir Putin did and what he implemented in BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Sekarang I think we have Iran already, and Argentina also played to come in. Indonesia also played to come in. Saudi Arabia played to join. Both diorang punya central bank, okay, you want to buy my oil? Okay, China punya central bank, Russia punya central bank, straight, tak guna SWIFT, tak lalu dollar dibuang. So even if I have billion of dollar, I don't care, because I will not use it anyway. As of now, it advantageous for the Russian, because kalau dia orang jual dollar and buy rubles, dia akan kukuhkan rubles. Tapi dia jual dollar, dia tak akan beli balik dollar, because it's not beneficial for them, sebab all the trade they are doing right now are based on their own currency. So I'm going to a little too far-fetched. So that's the idea that our Federal Reserve, that's the idea of the Federal Reserve, and how the market going on that make our currency really, really backed by dollar. And one always wonder kenapa why we always compare our currency with dollar. Why not yen, why not rubles? Because all of those currencies have US dollars and on their reserve, and then they want to exchange them. So yeah, that's my, it's not 2 cents anymore, that's a lot actually, but yeah, that's how that's my explanation. Alright, terima kasih Fitri, ulasan yang hebat, padat, and then banyak info di situ, dan dia pun kata not to send anymore. Alright, so so kita tengok pada kenapa dolar sangat mengukuh, kerana dia menjadi medium pertukaran ataupun dia menjadi orang tengah untuk sesuatu mata wang itu digunakan. Contoh sebagai Fitri, yang saya ulas sikit berkenaan dengan Fitri kata tadi, Central Bank kita, Malaysia contoh, dan Central Bank Indonesia mesti kena tukar berdolar dulu baru boleh transfer boleh. So tapi apa yang Russia buat adalah mereka tidak menggunakan Swift Bank, dan mereka terus direct pada Central Bank masing-masing. Alright, sebab itulah rubles digunakan dalam apa-apa transaction. Contoh rupiah pada rubles atau ringgit pada rubles, tapi rubles tidak akan menukar mata wang mereka pada dolar. Alright, so disebabkan itu Russia survive,
Dan negara-negara yang paling bagus dan kukuh dari segi ekonomi adalah negara yang apabila dikenakan sekatan macam-macam, tetapi dia boleh survive. Alright. Sebagai contoh, kita sebenarnya ada banyak faktor kenapa mata wang itu di, uh, dinilaikan sama ada boleh naik dan mata wang itu boleh turun. Antara salah satu faktornya adalah interest rate di Amerika. Alright, sebagai contoh interest rate di Amerika lah. Dia berkaitan dengan demand dan supply. Sebagai contoh pada tahun 2000 berapa saya tak ingat, 2017, 18 atau 2016, Turki telah mengalami penurunan mata wang yang sangat drastik dalam sejarah. Lira telah turun dengan mendadak dalam satu malam sahaja. Apa yang berlaku adalah rupa-rupanya Turki merupakan pengeksport ataupun pengimport sesuatu bahan mentah di Amerika Syarikat. Jadi apa yang kerajaan Amerika Syarikat buat adalah mereka telah menaikkan interest rate, di mana kita tahu perdagangan dunia dilakukan secara tidak tidur ataupun tidak dia terus berlaku ataupun kita kata online terus berlaku. Alright. Jadi ketika Amerika Syarikat telah menaikkan interest rate, sebagai contoh, kalau sebelum ni kalau Turki contoh, Turki nak beli saya tak ingat barang apa yang Turki import daripada Amerika. Sebagai contoh, kalau Turki nak beli 1 kilogram baja, dia kena bayar 2 lira. Tetapi ketika Amerika Syarikat telah mengenakan interest rate ataupun interest rate cukai yang tinggi, dia sepatutnya dia kena guna 2 lira untuk 1 kilogram baja, tetapi mungkin dia dah jadi 7 lira untuk 1 kilogram baja. Jadi menyebabkan Turki lira kena mengeluarkan lebih tadi 2, dia kena tambah lagi 5 lira untuk membeli 1 baja, 1 kilogram baja. Bila dia kena tambah duit, maknanya dalam sistem dunia, bila terdapat penambahan terhadap sesuatu mata wang, demand, permintaan, jadi automatik barangan tersebut akan naiklah. Bila terdapat penambahan permintaan untuk dolar, dia kena tadi 2, kan dia kena tukar 7 lira, dia kena tukar 7 untuk dia kena banyakkan lagi lira untuk beli dolar sebab dia nak beli baja. So demand dolar mereka telah naik dan demand untuk lira Turki yang ditukarkan telah menjadi turun, menyebabkan Turki telah kehilangan begitu banyak nilai mata wang dan dalam satu malam dia telah menjadi mata wang yang telah menjadi mata wang antara yang tercorot, antara yang teruk di dunia lah pada masa tersebut. So itu antara salah satu faktor ketika sesuatu negara menaikkan interest rate pun sama, interest rate ni kadar faedah, dan ataupun menaikkan, memperkenalkan cukai-cukai dan sebagainya, menyebabkan demand kepada mata wang mereka meningkat, akan menyebabkan mata wang lain turun dan menyebabkan nilai mata wang tersebut lebih tinggi. Itu yang berlaku pada dolar. Antara lain adalah seperti yang saya sebut tadi adalah import-export. Alright? Import-export. Makin banyak kita import barangan luar masuk dalam negara kita, makin tinggi, makin kurang nilai mata wang kita kerana kita terpaksa menggunakan duit kita untuk menukar pada mata wang apa yang kita nak ekspor. Contoh kita nak ekspor apa-apa daripada Amerika Syarikat, kita terpaksa beli dolar Amerika Syarikat untuk beli barang tersebut datang kepada kita. So menyebabkan nilai mata wang kita jadi makin turun dan nilai mata wang Amerika Syarikat makin meninggi. Dan itulah yang berlaku menyebabkan antara naik turun mata wang. Apa lagi nilai yang kita boleh katakan boleh menyebabkan naik turun mata wang? Ada banyak sebenarnya tuan-tuan. Bukan hanya seperti yang Fitri kata tadi, dan bukan hanya ni, dia ada banyak faktor. Makin banyak lain-lain, contoh faktor lain lagi yang kita bagi tahu adalah pelancongan. Alright. Pelancongan sebab tu banyak negara menggalakkan tourism ataupun pelancongan ke negara mereka.
Kerana apabila mereka nak masuk kepada sesuatu negara, mereka kena menukar wang mereka kepada wang negara yang mereka nak kunjungi. Sebagai contoh, orang daripada China, orang daripada US semua nak datang ke Malaysia. Mereka kena tukar duit mereka daripada yuan kepada ringgit, daripada apa? Daripada dolar kepada ringgit. So ringgit akan jadi meningkat. Sebab tu sektor pelancongan juga digalakkan. Lain lagi satu contoh, saya nak bagi contoh yang keempat adalah ketika urusan perdagangan ataupun pelaburan dilakukan. Sebagai contoh, kalau negara China membuka satu kilang di Malaysia, alright, buka satu kilang, dia buat pelaburan, contoh dia umumkan pelaburan 2 bilion, dia nak buka kilang BYD, contoh Will Your Dream, kilang kereta, dia nak hasilkan kereta dekat Malaysia. So dia kena masukkan pelaburan. Bila dia nak masukkan pelaburan, dia nak bayar gaji pekerja dan menggunakan ringgit kalau dia ambil kerja Malaysia. So dia kena tukar duit tu jadi ringgit, kemudian barulah dia beli. Lepas tu dia melambur nak beli barang-barang nak beli barang-barang dan sebagainya, nak masuk. Kalau bawa daripada negara China, dia akan kena cukai. So kalau nak beli kat dalam negara, dia kena tukar duit tu kepada ringgit, baru boleh beli barang-barang. So bila banyak pelaburan masuk ke dalam negara kita, baru ringgit juga akan ada banyak permintaan. So permintaan akan naik. Jadi dah cakap pasal ni, Fitri, cakap tentang faktor-faktor yang menyebabkan ringgit naik, sesuatu mata wang itu naik dan turun. Saya nak tanya Fitri, apakah penyebab PMX kita ketika dia jadi Menteri Kewangan pada tahun 1998 dan 2024, ini adalah kedua-dua tahun tersebut menjadi titik terburuk dalam sejarah, mata wang terteruk dalam sejarah, yang menyebabkan mata wang kita jatuh paling rendah pada zaman pentadbiran beliau. Boleh share sikit kenapa perkara itu berlaku? Mungkin ataupun inilah trust the process. Memang akan jatuh dulu, kemudian kita akan naik lebih tinggi, ataupun ialah sesuatu yang kita kena risau, ataupun makin turun. So boleh explain kenapa? And then Sure. I'll try my best to explain, but we are actually 6 minutes left. Should we get into the second part, ataupun I'll try to explain under 5 minutes because you have 6 minutes left. I think explain under second recording. So Alright, yeah. I think you don't have much time to explain about that. 5 Yeah, minutes I enough. need more time. Selamat datang ke Yusra Podcast, ataupun selamat kembali ke Yusra Podcast episode 7, yang kita sedang membincangkan tentang naik turun mata wang. So tadi kita dah cerita tentang sejarah penggunaan mata wang, daripada sistem barter sampai mata wang, and then kita dah cerita tentang faktor-faktor yang menyebabkan naik turun sesuatu mata wang, dan kita Fitri pun dah explain berkenaan dengan bagi contoh yang sangat marvelous. Alright, dia bagi contoh tentang Russia, bagaimana Russia maintain daripada sanction dan sebagainya. So kita dah cerita semua tu. Saya nak tanya, saya tadi tanya soalan kepada Fitri, kenapakah tahun 1998 dan tahun 2024 adalah nilai terburuk ringgit? Dan paling menariknya, kedua-dua tahun ini adalah dipimpin oleh Menteri Kewangan yang sama, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Should we panic, ataupun kita trust the process bahawa nilai ringgit ini adalah proses, jatuh dulu, dia akan naik melambung-lambung, ataupun should we panic sebagai rakyat Malaysia? Alright, Fitri. Yeah, alright, sure. So this question have a lot of dimensions to answer. So there's not one answers that could satisfy all, right? To be honest, look, I was born in 96. We both born in 96, so we are not sure about the landscape that what happens at the time, except through
some readings and some like written records. So you know that masa tu 97 and 98 we actually kita ada kejatuhan market for Asia terbesar, like where IMF come to help, and that's where Anwar masa tu jadi Menteri Kewangan. Lepas tu Mahathir said no to IMF. Lepas tu because Anwar rapat to George Soros, and then lepas tu Anwar pecat. Anwar kena pecat. So there's a lot of things. So kejatuhan memang semua orang tengah jatuh tu satu. It could be one of the reasons buat jatuh, and also by his word himself. DSAI said that krisis kewangan tahun 1998 tak boleh samakan dengan apa yang berlaku hari ini, because masa tu nilai mata wang ringgit jatuh, of course, sama macam sekarang. Pelaburan jatuh, which is different from now. Dan selain berlaku inflasi, which is actually different from now. So what does one mean different from now? Kenapa? What's the difference? To be honest, to be precise, 1998-2024 kiri kanan mata wang jatuh, sama mata wang jatuh, inflasi naik, inflasi bukan tak naik, bukan turun, tapi tak naik setinggi country Asian country yang lain. Yeah. And then also we have pelaburan turun. Well, of course masa tu ASEAN market tengah crash, so tak ada orang nak melabur ke Asia. Pelaburan turun, pelaburan naik. So why? Sebab I've had a report here, like kan biasanya kalau OPR, like bank naikkan OPR to save the currency, right, in one way or another. Tapi Malaysian punya OPR tak naik. As of now, as we look, as of now, OPR US is 5.5%, Singapore is 3.69%, and Malaysia kekal 3%. The backlash of it, kalau OPR kita mungkin dia naikkan, kita punya value ringgit akan lagi stable. It's not like $1 sama dengan RM1, but it's probably like 4.2 or something. But in the words of Anwar himself, he said that nak selamatkan currency atau nak selamatkan rakyat, kalau OPR naik, rakyat yang kena bayar loan lagi tinggi, right? Nak selamatkan currency atau nak selamatkan rakyat, he said that he will save the citizens. That's what he said. So, and also he had announced, I think like 5-6 days ago, that pelaburan naik means pelaburan yang disahkan naik, because we are now at like 329 billion worth of investments coming. It's not investment yang, investment doesn't happen one night. Let's say Tesla decide to come here on Monday, on Tuesday, kilang tak naik, And also these are used from the opposition that kira pelaburan bersih, bukan pelaburan yang kau dah luluskan. I mean, mungkin orang boleh pull out from the pelaburan itself. Means they criticize Anwar for, giving this kind of information and quote-unquote false hope, which is the number actually very true. It comes to, I think it comes to his policy. I think it comes to, the difference that we have now and back then before he even have the chance to bounce back, dia dah kena pecat. Now you are at the helm, and as you are the helm of the company, you drive this company forward. So now you have the chance to prove yourself. So this is an uncharted territory for all Malaysians before. Sebab kita tak pernah ada dalam situasi ini. Should we panic based on the numbers that they give from the pelaburan bagi and the amount of OPR tak naik? I don't think we should have. Because actually it also contributes from perang Russia and Ukraine. So that's why the dollar has been inflated, right? And then the dollar has been ditched by few countries. So it is normal to make cases that actually we shouldn't panic, because it is a globally
thing to do. But also on the opposition side, they say it's not about Malaysia against dollar, but it's about Malaysia against Singapore dollar, Malaysia against rupiah, Malaysia against all these neighborhood country. We also catatkan penurunan yang um, penurunan yang agak tak cakap ketara tapi turun against this all our neighbor country. So yeah, there's a lot going on, a lot of war, and then pakar sejarah, pro government, pakar currency, pakar mata wang, pro government and anti government. They all have their go on each other. But because again and again I have said to you, and I've said in this podcast, I said on my personal podcast that matematik rakyat mudah je. If they go to the grocery store and see the amount diorang kena bayar lagi tinggi untuk dapatkan kobis dengan carrot, you are bad government. No matter how you want to try to explain that actually OPR tak naik, no, the inflation tak naik, you give this number, you give this percentage, you think we understand. Yeah, of course, if we try to find things here and there, but most people don't understand. Most people don't have the education and knowledge. Even though they try to find knowledge, they are really into sentiment that they have, if I hate the government, I will read every reports trying to find loopholes and faults. If you are pro-government, you'll try to find every report and try to make it a good thing. Yeah, I think it's a complicated situation, but as of now, the thing that I know, the Prime Minister, have a very, very clear-cut chance to prove himself that, okay, we have been in the situation before. Tak seteruk yang dulu sebab kita 4.76 this morning I checked. The worst that we had is 4.88. So this is the worst situation. I will prove myself that I can bounce. That's it. That's what the good news of it, Yeah. Alright, cakap tentang jatuhan nilai ringgit dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, and then Fitri banyak mention juga sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim proof atau buktikan yang apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat sekarang adalah teknik. Dan kita bukan cakap pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, tapi kita cakap tentang seluruh kabinet mereka. Iaitu termasuk di situ ada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, dan bagai lagi lah pihak-pihak yang dulu menggambarkan bahawa ketika kalau mereka mengambil alih kerajaan, mereka boleh memulihkan apa-apa yang tak boleh ataupun memberikan apa yang rakyat nak. Tapi pada masa sekarang itu adalah yalah, janji-janji tersebut belum boleh ditunaikan kerana mungkin ada faktor-faktor ekonomi yang kalau mereka sedar bahawa kalau janji-janji ini dilaksanakan boleh memudaratkan ekonomi negara, sebagai contoh masukkan hutang dan sebagainya. Alright, sebab tu bila kita cakap pasal ringgit sebagai contoh, hari ini tidak dilaksanakan OPR menyebabkan nilai ringgit naik, nilai ringgit telah turun, harga barang telah naik. Dan itulah sesuatu percakapan yang pada saya bercanggah kerana walau macam mana pun kalau ekonomi kita tidak baik, kita hold something yang parallel, kita hold satu, dia akan tetap akan terjadi cause and effect juga. Dia ada cause, ada sebab dan ada effect. Jadi kita stop OPR menyebabkan nilai, kalau betul itu menyebabkan nilai ringgit turun, menyebabkan kita import barang menjadi lebih mahal sebab nilai ringgit kita lebih rendah. So harga barang tetap meningkat. Alright, selamatkan rakyat atau selamatkan ringgit. So seperti yang Fitri kata tadi, it's time for them to prove. So mungkin mereka dalam perancangan untuk prove, belum nampak hasil sebab ni baru tahun kedua. Tapi tahun ketiga definitely mereka kena prove yang mereka ada hasil terhadap apa yang sepanjang mereka ambil alih. Sebab tahun ketiga adalah middle year for election. Alright, tahun ketiga adalah tahun yang ada lagi 2 tahun. Tahun ketiga, tahun keempat
tahun kelima, mesti mereka nak landing smooth before election pada G16, right? Right. G16. So that's why tahun ketiga, tahun depan adalah tahun yang crucial bagi mereka sebab mereka dah kena tunjuk hasil di pertengahan tersebut. Dan nilai ringgit sekarang saya harap memang saya mengharapkan dia akan bounce back. Dan saya tak rasa kita boleh boleh tambat ringgit dengan dolar lagi seperti yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun-tahun getir tahun-tahun getir kejatuhan mata wang. Soalannya, macam manakah nilai ringgit itu ditambat? Alright. Tapi saya tak nak tanya Fitri sebab saya tak tahu dia prepare atau tak. Know Okay, that, nilai man. ringgit ditambat. Okay, macam mana nilai ringgit ditambat? Nilai ringgit ditambat ni sebenarnya bila disebut nilai ringgit diikat dengan dolar, kita sebenarnya perlu bayar huge cost, alright, untuk mengekalkan nilai ringgit kita. Contoh, kalau kita nak nilai ringgit kita bersamaan dengan $1, RM1 $1, contoh, alright. Kalau tidak menyebabkan kalau kita tak ada capability untuk itu, RM1 bersamaan dengan $1, apa yang kita buatlah kita menggunakan reserve country reserve kita. Sebagai contoh, mata wang yang kita beli, yang kita ada reserve, yang kita simpan. So kita gunakan mata wang tadi untuk beli ringgit. Alright, beli mata wang kita sendiri. Sampai paras dia $1 bersamaan dengan RM1. Alright, kita beli. Tapi cost dia adalah kita punya reserve, kewangan reserve kita akan makin berkurang. Selagi reserve tu ada, selagi itu nilai tu boleh maintain. Tapi kalau bila kita dah tak ada reserve, kita kena ni lah. Bukan kita senang kata, okay, kita tambat ringgit dengan dolar. Lepas tu dia kekal. No. Dia mesti ada huge amount of money ataupun huge amount of cost yang kita kena bayar untuk kita mengekalkan nilai tersebut. Kalau itu tidak berlaku secara natural ataupun tidak disebabkan ekonomi kita memang bagus yang menyebabkan kita boleh berada di situ. Jadi itulah maksud nilai ditambat. Nilai ringgit ditambat. Dan saya tak rasa kaedah itu boleh digunakan sekarang sebab kita ada hutang yang tinggi. Kemudian kita ada reserve yang makin berkurangan. Dan sebab itu PMIS kena gunakan kaedah lain untuk membuktikan bahawa nilai ringgit boleh ditingkatkan tanpa menggunakan Federal Reserve dan tanpa menggunakan kaedah natural, iaitu membetulkan ataupun real economy, membetulkan sekutu ekonomi dan sebagainya. Alright. So pada saya itulah antara faktor kenapa pentadbiran PMX agak mencabar, kerana mereka telah selama 20 tahun mereka telah menggembar-gemburkan bahawa mereka boleh mentadbir negara ini dengan baik dan menyebabkan pembelajaran jadi free dan sebagainya. Kita bukan nak ungkit janji itu, tapi itu adalah janji yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Alright. Yeah, sorry, yep. That's the thing too, because sebelum ni tahun 2022 dia orang cakap Anwar said himself that if ringgit falls down, it's because you don't know how to manage the country or something along that line. And then that's why it has been used, whether he's right or wrong about the investment, whether he's right or wrong about the numbers of the OPR, whether he's right or wrong about the inflation numbers actually doesn't move, even though ringgit Malaysia jatuh teruk. Even though those all things is right or wrong, you know how the politics works, because economy is economy. Numbers are numbers, but the politics game. Because you said that on 2022, it bites him now, and people will use that rhetoric, people will use that his word to get to him, and then you know, like the idea of democracy is to convince people that doesn't really know what happens, that you know, to follow them. And you know, orang sekarang lagi mudah you know, like get caught with that kind of sentiment daripada kita bagi dia numbers, daripada kita bagi dia all this explanation. So that's why it's concerning for him,
right now. And also when someone when a reporter or journalist, I'm not sure, I don't remember, he asked why do you have any comment about this ringgit situation, and he said ask the governor. And that's also something that has been played by the opposition. Tengok ni, Perdana Menteri kau, bila orang tanya, dia suruh tanya orang lain. But, you can say there's something on truth on that, but you know how the politics works. It's not going to work. It's going to work in a dirty way, my friend. That's the game, Yeah, so that's why saya kata apa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang kena proof. And then dialah satu cabaran yang besar sebab it's not macam Fitri kata, it's not how politics works. Alright. Dia bukan tentang, sebab mereka ada kepentingan yang mereka menjaga. Alright. Sebagai contoh, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab tu dia banyak kali kata tentang gaji ahli politik, menteri dan sebagainya, tinggi dan sebagainya. Jadi sepatutnya semasa pentadbiran tersebut, masa awal ambil alih pentadbiran, mungkin beliau boleh lakukan sesuatu terhadap gaji-gaji tersebut, dan supaya rakyat memahami bahawa alright, gaji menteri dipotong dan sebagainya, so kita sama-sama kita dalam keadaan yang susah. Alright. Tapi itu tidak berlaku kerana dia kena menjaga juga kepentingan sorry to say, kepentingan komponen yang lain. Alright. Seperti sebagai contoh, di situ ada orang yang pernah jadi menteri dan sebagainya. Jadi mereka kena ada interest untuk menjaga kepentingan masing-masing. So ia agak sukar. Dan kemudian contoh, kalau tak perform, kita bagi setahun tak perform, dia buat di kabinet reshuffle, tapi hari itu ada sikit lah yang bertukar, tapi ia tidak cukup kerana kita tak tahu apakah mekanisme yang digunakan ataupun report card yang digunakan lah. Contoh satu menteri dia nak cerita tentang kepada rakyat, contoh Menteri Perdagangan, sebagai menteri saya telah meluluskan ataupun kita telah mau masuk perdagangan ke dalam negara berapa-berapa prestasi, report card prestasi mereka sebagai menteri, dan itu tidak berlaku. Setiap tahun tidak ada benda tu, dan saya tak tahu sama ada sorry to say, setiap orang yang berada ialah, sebab kalau kita tengok daripada luar mungkin kita boleh lakukan, tapi bila kita dah ada dekat satu seat tersebut, baru kita tahu sama ada it's not easy as we thought. It's not easy as we thought. Right. Sebagai menteri kan. So kena ada satu mekanisme bahawa kalau menteri tu tak perform, dia kena tukar. Alright. Kena lantik orang yang betul-betul perform, so that negara boleh menjadi lebih baik. Alright. Kena ada satu mekanisme lah, dan menteri yang tahu mekanisme macam mana. Sebab kita pentingkan negara daripada parti politik, sebab if negara kita hancur, kalau you punya parti menang tapi negara kita hancur, is not have a value on the country, sebab rakyat akan suffer. Alright. So Fitri, it's about the ringgit. Saya rasa fair enough ada kritikan sikit tentang kerajaan, dan kerajaan, siapa-siapa jadi kerajaan pun dia akan alami benda yang sama. Benda yang sama. Siapa-siapa saja pun dia akan ada kena kritik dan sebagainya, tapi anggaplah kritikan itu sebagai satu kritikan yang membina. Sebab saya dah tengok banyak sokongan kawan saya yang dulu sokong kerajaan, sekarang mula membuat posting yang tidak menyokong kerajaan. Alright. We are impatient, man. Yeah. We are impatient. Dia sama agak macam sebelum ni, before this, Sabri before this, I don't know whoever Zahid, I don't know. Dia memang macam tu cycle dia for the first 2-3 months,
And Anwar punya ni probably doesn't last 2-3 months. Dia last for let's say about a year already. Tapi sebabkan macam contoh ada kes yang pengampunan Zahid Hamidi hari tu, people was like, oh, hold on. You know, people have start turning against him. So yeah, that happens. So it's hard to him lah, because it's, yeah, just like you say, it's easy untuk jadi pembangkang. Jadi pembangkang Malaysia ni senang je. Dia banggang. And then you scroll through Twitter, you scroll through Facebook, social media, cari apa benda komen daripada netizen yang paling tinggi, play that into masa bersidang kat Dewan. You win because you are close to rakyat masa kau jadi pembangkang. When you sit down, you see the amount of debt that we have, you see the amount of pelaburan that we have, you see all this restriction, or you cannot do this, you cannot do this. If you do A, the B will happen. If you do C, D will happen, you know, and then, oh, okay, this is the real deal. Yeah, it's like you said, man, it's a never-ending cycles. But who else? Who else do we have as of now? Who else do we have other than him? You know, when was the last time you see like a prime minister competent enough to talk about to talk without script, like convincingly? A good speaker when you see one. You know, the last one we have was Mahathir. You know, so Yeah. So the cost that you have to price, sebab sekarang ni dimainkan video-video lama Datuk Seri Anwar Ibrahim kata Muhyiddin ringgit turun, Ismail Sabri ringgit turun. Itu maknanya apa? Maknanya tak pandai jadi tak pandai takbir. Dan sekali pada zaman beliau ringgit juga turun. Jadi soalan yang sama mereka telah lontarkan pada PMX, dan PMX telah reply, jangan jadikan kejatuhan nilai ringgit sebagai sepak terjang politik. yeah. Okay. Yeah. So I think PM should not respond to all issue. Alright. Just keep quiet, and then ataupun some issue don't respond, tapi buat kerja, and then prove it, respon bila dah ada result. Alright. Contoh RM1 sama dengan $1. Alright, tuan-tuan, ringgit sekarang sama dengan $1. Pernah berlaku dalam sejarah tak? If it's not gonna happen yet, I think we should respond bila dah ada result. Right? So sekarang kita kena fancy betul, ataupun kita respon yang klise. InsyaAllah kita tengok nanti ya. Yep. Jangan respon supaya tak bagi orang untuk hentam kita, sebab itu akan sentiasa berlaku mana-mana kerajaan. Alright. Dan sentiasa orang akan kritik kerajaan sebab dia adalah kerajaan. Alright. So that's all I think about the kejatuhan ringgit berkaitan rapat dengan pentadbiran nanti. So how we manage macam-macam lah. So kita mengharapkan ringgit dapat naik yang lebih tinggi. So kita mengharapkan pakar-pakar ekonomi daripada kerajaan yang dulu ketika kempen-kempennya berkata dengan begitu hebat, dan sekali sekarang mereka berada di tempat tu, kita mengharapkan mereka boleh membuat sesuatu yang banggakan untuk Malaysia dan meninggalkan legasi mereka. Alright. Saya nak petik I think saya nak petik satu Dr. Zakir Naik ketika ditanya. Dr. Zakir Naik ni lah dia kata, kalau contoh orang kata dia Wahabi, orang kata dia Wahabi, saya ada pengajaran di situ. Orang kata dia Wahabi, betul, dia kata kalau Wahabi itu adalah jalan yang betul, dia Wahabi. Alright. If kerajaan sekarang, walaupun kerajaan itu tidak disukai, tapi melakukan perkara yang betul, dan membuat perkara yang betul dan menjadikan Malaysia negara yang betul, menaikkan ekonomi, menjaga keharmonian, dan walaupun parti itu tidak disukai, saya pasti ia akan diundi kerana ia berada di jalan yang betul. Alright, walau apa pun nama parti tersebut, tetapi ketika dia menjaga kepentingan kaum, menjaga kepentingan ekonomi, menjaga keharmonian, menjaga
apa-apa yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masa yang sama membantu kos sara hidup rakyat menjadi makin baik, ia akan disokong. Alright, wala apa pun parti. Tetapi yang paling penting sekali adalah menjaga agama Islam. Alright. Dan kita tengok pada sejarah tidak ada agama lain yang boleh menjaga agama Islam sendiri kecuali agama itu menjaga agama Islam. Dan dalam sejarah juga agama Islam menjaga agama-agama lain. So if you can maintain this, whatever you are, whatever your party names, people will support. Alright. So hopefully kerajaan ada perancangan dan kita akan tengok ringgit bounce back jadi maybe $1-2 berkenaan dengan bersamaan RM1 one day. Alright. Ataupun 1 dinar Kuwait bersamaan dengan 3 dinar Kuwait bersamaan dengan RM1. Oh God. Maybe. You know, Kuwait dinar. Yeah. High currency itu. Right. I think dulu saya check RM14 berkenaan dengan 1 dinar. Wow. Ya. RM14. That's Kita crazy. tahu pound sterling 6 to 7 ringgit, tapi Kuwait dinar RM14 1 dinar. Maybe 3 dinar Kuwait bersamaan dengan RM1 one day. Right. So hopefully that's happen, inshallah. Right. Nothing impossible. So we are done. Yep, that's it, I guess. Just one topic, but really one topic that really require, a lot of things to say, a lot of, angles to look at. And yeah, I mean, even with this, I think we miss a little bit of here and there points that we should have been brought, but that's, we are not that expert, but actually we, just say that whatever has been recorded, right? So yeah, I think that's good for it. Ada topik yang kita nak cakap lagi berkenaan dengan emas. Bagaimana mata wang boleh menggantikan emas, ataupun bagaimana masa depan kripto dan sebagainya, kripto ataupun mata wang yang sedang digantikan. Alright. E-wallet dan sebagainya. Adakah masa depan mereka akan menggantikan wang kertas? Kita ada topik-topik itu, tapi kita kena hold dulu sebab dia dah panjang, and then kita akan masukkan pada next topic atau next episode. Yeah, sure. This issue still ni lah. Alright. So lagi satu, kita ada part 2 pada episode 6, tapi something that's what I said in the introduction, right? It's lost due to some technical issue. Actually, it's more to do on my part. I should have jangan cut to be copied, but yeah, it happens. Yeah. So in this video, if you find value on it, just like and subscribe, and we much more appreciate that, and comment if you want to hear some for us to bring another topic to the table, and yeah, we are open to do that. And yeah, I think that's it from me. Until next time. You for free also can. If you are expert on something, and then you think you want to share the platform with us, and then you want us to invite you for this podcast, we can invite you, and then you can maybe you can increase our podcast value. Then we can invite you, but pro bono. Alright. Right. You know pro bono, Fitri? Apa? Pro bono. What's that? Pro bono is for free. Pro bono. Alright. I don't know, but you can search Google what kind of thing. That's good. I search later. Alright. So nice. Hope to see you again. Jumpa lagi pada episode yang ke-8. Alright. Thank you. Have a nice day. Have a nice day.